Hoje no Fluency News, secas na Europa revelam as assustadoras Pedras da Fome, a morte e o legado de Olivia Newton-John e Jô Soares. E ainda, Robô da Meta se rebela contra seu próprio criador e diz que Mark Zuckerberg explora as pessoas. Hello, everyone. How's it going on the other side of the screen? I'm Scott Lowe, and welcome to Fluency News, o seu podcast de notícias em inglês com comentários em português. E hoje eu já começo com essa super novidade. O Fluency News tá de cara nova, mas especificamente a minha cara. Pretty, É isso mesmo. Agora você pode nos acompanhar por vídeo também nas plataformas digitais e no YouTube. Isn't that great? Então, fique comigo para exercitar o seu inglês e se atualizar das notícias da semana ao redor do mundo. E antes da gente começar, queria lembrar vocês que já nós vamos abrir novas turmas aqui na Fluency Academy. Então vai correndo aqui na descrição e já se inscreve na nossa lista de espera para ser o primeiro a saber quando as vagas abrirem. É bem rapidinho. Today, we'll understand what the hunger stones are and what the ancient messages written on the stones of the Elbe River say. We're also checking out a bit of the legacy left by the icon Olivia Newton-John and the Brazilian beloved comedian Jô Soares. And last but not least, I'll show you a bit of the conversation that Meta's new AI bot had with the BBC and the not-so-nice stuff it said about its owner, Mark Zuckerberg. Are you ready? Let's go! Mensagens de presságio, cravadas em pedras que se revelam uma vez em anos. Isso pode parecer coisa de filme, mas é o que está acontecendo agora na Alemanha e na República Tcheca. The drought in Europe has revealed the so-called hunger stones. These stones are on the sideways of the Elbe, a river that begins in the Czech Republic and flows through Germany. And they are carved with ancient messages carrying a mythical tone of bad omen. These carvings have been used for centuries to register historical droughts and warn of their consequences. But what exactly do the messages say? The most famous one is written in German, and translated to English, it says, "When you see me, cry." Okay. Some other sentences on the stones are, "Life will bloom again when this rock disappears," and "Those who once have seen me cried," and "Those who see me now will cry too," and also, "You will cry when you see this." The water was this low in the year 1417. So it's quite clear that the situation is alarming. But the consequences of today are not as harsh as before. Now there is enough technology for people not to depend so much on that river. However, the situation is still far from good. Countries like Spain and France are already rationing water, and ships are facing trouble in Hungary due to low levels of water. In addition to that, the heat wave continues to plague Europe. Cara, isso realmente parece coisa de filme de fantasia. Que loucura! E para te ajudar a entender melhor essa notícia, presta atenção nessa frase aqui. They are carved with ancient messages carrying a mythical tone of bad omen. Que significa, elas estão entalhadas com mensagens que carregam um tom místico de mau presságio. Bad omen é a expressão em inglês para dizer que algo ruim é provável de acontecer no futuro. É isso que anunciam as pedras da notícia, que devido à seca, consequências muito ruins são prováveis de acontecer. You get it? Esse quadro não costuma ter um obituário, mas essa foi uma semana de grandes perdas no Brasil e no mundo. On the 5th of August 2022, Brazil had to say goodbye to its dearest TV host, humorist and writer, Jô Soares. Dead at 84, Jô has left Brazilians a great legacy of humor. In fact, humor was the needle that sewed all his work together. Books, plays, TV shows, monologues. It was not Jô if it didn't make you smile. He is no longer among us, but his art will remain. And he will always be remembered as the host of the greatest talk show in Brazil, o programa do Jô.
And unfortunately, Jô was not the only great loss we had this week. Olivia Newton-John, the great performer known for playing Sandy in the movie Grease, died peacefully on Monday morning at age 73. Holding 5 #1 singles on the Billboard Hot 100, her greatest achievement was fighting breast cancer and winning for over 30 years. Olivia had not only fought the disease, but also shared her journey and inspired thousands of other people. She spent the majority of the latter half of her career as an advocate for cancer patients and survivors. 30 years after her first breast cancer diagnosis in 1992, Olivia still maintained an air of positivity when it came to dealing with cancer. As her husband, John Easterling, wrote on social media, Olivia has been a symbol of triumphs and hope for over 30 years, sharing her journey with breast cancer. Her healing inspiration and pioneering experience with plant medicine continue with the Olivia Newton-John Foundation Fund, dedicated to researching plant medicine and cancer. Both of these legendary stars will be dearly missed. Os dois vão fazer muita falta, mas também deixaram muita história por aqui. E a minha dica aqui nessa notícia é sobre o uso das preposições in e on. Toda vez que a gente se refere a um dia, seja um dia específico ou um dia da semana, a gente usa a preposição on. Por exemplo, on the 5th of August, ou she died peacefully on Monday morning. Já quando a gente fala de um mês ou um ano, a gente usa o in. Por exemplo, 30 years after her first breast cancer diagnosis in 1992. E outra dica legal é o jeito que a gente pronuncia o ano. Ao invés de dizer 1992, simplesmente dizemos 1992, cortando a data no meio. Então tenta aí me dizer o ano em que você nasceu. No meu caso, 1993. Os robôs estão cada vez mais parecidos com os humanos. Eles são capazes de limpar, conversar, andar e até mesmo reclamar do chefe. Não acredita? Então se liga nessa notícia. Last Friday, Zuckerberg's great tech company Meta released a new chatbot, a virtual robot able to talk about nearly any topic. It is named BlenderBot 3, and its program learns from large amounts of publicly available language data. Journalists from BBC decided to test the bot and check its thoughts on its boss, Mark Zuckerberg, Meta's CEO. BlenderBot's answers were odd and surprising. The chatbot told the BBC that Zuckerberg did a terrible job at testifying before Congress. The robot kept on saying that it was concerned about the country because it is divided, and Mark didn't help with any of that. The machine also said that his company exploits people for money, and he simply doesn't care. The spokesperson for Meta came to the public to explain. He said, "Everyone who uses BlenderBot is required to acknowledge that they understand it's for research and entertainment purposes only, that it can make untrue or offensive statements, and that they agree to not intentionally trigger the bot to make offensive statements. It might sound like a real-life Frankenstein's monster, but in fact, whatever the chatbot says is just a reproduction of what is frequently said on the internet." Nossa, robôs já são capazes de reclamar dos chefes deles. Quem diria, né? Mas eu acho que o Mark Zuckerberg já pode se preocupar sim, porque mesmo o robô não pensando essas coisas dele, parece que é exatamente isso que muita gente na internet tem pensado. E para você entender essa notícia direitinho, vou te explicar uma palavrinha mágica que apareceu muito aqui. It's. I-T-S. Isso, tudo junto, sem apóstrofo. Essa palavra não é o mesmo que it is, que significa que algo é ou está. Esse it's é o que chamamos de pronome possessivo, ou seja, uma palavra que indica que algo pertence a algo ou alguém. Então veja, journalists from the BBC decided to test the bot and check its thoughts on its boss,
Mark Zuckerberg, Meta's CEO. Ou seja, jornalistas da BBC decidiram testar o robô e checar os seus pensamentos que pertencem ao robô em relação ao seu chefe, its boss, chefe que pertence ao robô. It's é o equivalente a his, ou her, ou my, só que para coisas, ou animais, ou tudo aquilo que não sejam pessoas. Alright, those were the top news stories of the week. What did you think? Eu amei estar de volta aqui, principalmente agora que vocês podem me ver. E se você gostou do episódio, não esquece de compartilhar com a galera e contar para todo mundo que agora a gente tá no YouTube também. And I'll see you next week with more news. Peace out.